Ay lang, kuhaan ko. Oo. Anang Bangka. We're going on parasailing right now and yeah. Two G. Nami di kuha ano? Golden hour. Tusan G. Ay, manang di Kapag kami ni manang. Kapag ba ni banaw? Toto. Ha? Hello. Ako manginang dasig. Sige ako magagabing hangin. Ching 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 ching. Delikado, boss magbungguanay. Di man, ha? Di puro makontrol nyo man, kasi magbungguanay, blas iba no? Sigla. High speed. Kaya na videoan ng mga mo. I-post nila yung nilalaban. Oo, karoon ka adio. This is Boracay Sunset, map ngayon. Two! Kanji! Sunset cruising at Boracay, baby. Manang and Ma'am Jean. Yee, manang. Nami kay golden hour bla nami mo face. Kay golden face no. Di, picture. Manang sign on her first Boracay trip, enjoying parasailing with Tita Jean. Okay. Ay lang, kuhaan ko. Bigay ko ba? Oo. Boracay Sunset. Yan ano man, nansay. Art. Uy, hello.